Gini si Kisuto maora ba yun edad ya kuan medyo kuno kaning tao so mao na sa masa ko nung gano so kini atong pagkamayong tao dili matamayong tao ikaw kuan na ta sa kinabuhi ang atong hilawaman nga kubuhi kinabuhi bawiyo na sino so daghan kay tag mga paghalar no nga mga pagampo ganiha do kay kinahuman ang nubina so yapon an pa nato sa KSP nga napanya tayo misa so sunod adlaw siguro ugma misa siguro kung sa may mga pagkatuyuan nato nini aron sa pagpadangat sa kalag to sa langit bisan unsa ta ka maayo tao kay wala may nasayod unsa gyud ang tinudan ay sulod sa tong kasing-kasing muna nga atong ginisiyang kaubanan og mga pagampo pangindahay nga dunggon sa Ginoo ang atong mga pagampo o kandidato naman gali ni si Kisuto nga ato sa gingharian sa langit kini atong mga pagampo mahidangan sa ni sa mga kalag nga wala po'y nagampo nga pareha kaniyag ngalan mo bitan dili ni sila butang ipilido. Di kita mabutang pilido ako nang utana di ko anasat sa among mga kauban nganong mo pamisa ta nga ang ngalan raman sa atong pamisahan sa kalag dili man ato mabutang ang ipilido aron mailhan jud nga siya gyud ang atong gipamisahan dili day kuno tungod kay naa na mga kalag nga nahimutang na ang uban na sa purgatorio mo na atong giampuan kaya ang katong tuwa sa impierno wala namang ito'y pagkaasa nga mabanhaw pa ang atong giampuan ni atong namayad pa sa iyang mga kasalanan mo na sila ang nasa purgatorio namayad pa na sa mga kasalanan kita mga buhi mo kita tang mga nagampo ato alang kanila so mo na siya ang ipasaling sa Ginoo kuwaon juta niya kay dadon juta niya ngadto sa gingharian sa langit iyan ang pasalig nasayod ang Ginoo dili mamakak ang Ginoo matarong o mahigugmaon so unsa man ato sa pagkasulod sa gingharian sa langit kung kita dili mangandam niini so mintras nasayod no ang ginabuhi ni Kisuto wala gyud nato damha kalit kayo so makingunta nga dili nato mapangandakan ang kinabuhi na ay na hospital nga pila na kabuwan abot mga tuig wala pagyud bawi is kinabuhi puro na ay maayo gawas kalit lang kayo so mo na nga gingon nga ang kinabuhi sama ang pagbawi sa kinabuhi sama sa kawatan nga dili gyud mananghid kano sa mga awat so mao kini ang atong hagit no nga pagpangandam gyud kung sa among pagpangandam, manging simbata matag Domingo, na atong kapilya diha doon kayo, mao na siya usa sa atong pagpangandam, mapagsimba kay ang simba mao kanay pinakadako, pinakataas na pagampo nya diha madawat ato ang lawas ug dugo ni Kristo. Ug dili sa ta makadawat niini, kun dili sa ta andam ang atong kagalingon ug dili nato limpyuhan ang atong kasing-kasing. So, ang paglimpyo, atong isugid atong masala, atong ipangumpisal para kita takos nga mudawat sa iyang balang lawas o dugo kay dili man pwede nga mudawat sa iyang balang kana noon wala ka kibaw nga sala ang pagpangalawat nga dili ka andan okay ra na siya kay magpasaylo na pero naka ibaw ka nga sala ang pagpangalawat sa naay mga sala nga mortal kana madubli na gyud ang imong sala o mga lamang umpisal ka na nata, dako ang imong penitensya ang ihatag sa parin niya na. Kaya dako man na siya nga sala nga kuhan. So, mao na siya atong hagit ng pagpangandam na to sa inadlaw-adlaw na itong kinabuhi, nga itong tamapuyan, ang Kristohanon nga kinabuhi. So, taghan kay sugo no, na po kasugo sa Ginoo, na pag-abot ni Kristo, gihimo na niyang duha. So, sayon lang kayo, paghigugma sa itong sikatao, o paghigugma sa itong Ginoo. Huwag mahigugma ta sa itong sikatao, nahigugma ta sa Ginoo, wala na kuan, wala na ingon nga maka sa pagka sa
uban kay nahigugma naman kaniya. Wala man tayo sa mahimo ator man sa atong isikataw. Mao nya mo batok sa Ginoo ang pagkabasa nato sa atong isikataw mao na ang gibutangag balaod sa Ginoo. So nahigugma ka sa imong sikataw, nahigugma sa ka sa Ginoo. Kay mao man ay ang tuyo, higugmaon tong isikataw. Higugmaon nato atong kaaway niya lisod kay ni bakigugma sa atong kaaway. So mahimo nato na siya pangayoon sa nato sa Ginoo kay dili nato mahimo nga kita tao lamang huyang ta dali kita mapildi sa kontra. So atong pangayoon sa Ginoo matagaan tag grasya nga malig-on ta makapangayo tag pasaylo ug dili man to na siya mangayo mahatag mapapangayo personal ngadto sa natong tao ato lang na siya iampo sa hilom maunta siya mismo sa mapakapasaylo nimo aron sa ingon matagaan tag pamaagi sa Ginoo nga magkauli ang atong kabubuton. Bisag sa ako gali, sige pangalaga, daghang kami niya ng mga community, mga organisasyon sa simbahan, naagya po yung mga cross sa pamilya, mga anak, dili madalas pagsimba. So, mga nasa yung mga cross, mga igsoon, mga masuhon sa kaminyoon. So, ang puunon kayo, na mga pagumangkon, ay magpuyo. So, daghantag ka ng atubangonon. Kanya o dili na to na sige agampog sa imo pag-agdahon. Balibad man na mo madunggan. Puro balibad. Yung partner sad, balibad yapon. So, mga na siya. Yampo lang yun na siya nga ta mahikapon sila sa Ginoo. Ang ilang kasing-kasing, hikapon, landagan ilang unahuna. Ang ta, mabago ang ilang pagtanaw sa ilang Kristohanon nga kinabuhi kayang pagtuo ug walay buhat patay bisag giingon sila nagampo na sila kinituo sa Ginoo ug dili ninyo mo ni ubanan sa mga buha wala gyapon na sa kredito ngadto sa Ginoo kay Ginoo nagkinalaman siya og aksyon nga unsa imong pagtuo pinagis pagsimba kay kanang simba required mo gina niya sa matag Domingo balaod man gyud na dili ka mo simba. So, mahog gawas og naagay balid nga rason no, nabantay ka sa og masakiton nga dili kabiyaan, ay mga anak nga dili pwede pa kabiyaan, okay na siya. Pwede na siya. Ismaka excuse na pero libre na niya dili atong mo rason kay unya na lang atong unya-unyaon ang Ginoo. So, mo na siya no, di ato matag-an na ba ang atong kinabuhi kano sa tabawion. So, sa ito nahitabo dito sa lang nasod, ay aeroplano na crash, 200 kapin mga pasahero, sila magdahom, mga namatay, ayaw sa survivor, na karon ang Israel o ang Iran, sige nagkuhan, sige nagpalupad na ilang mga nuclear bomb, sana sa ilang mga missiles, so daghan din nga angin nga mga inosente. Nganong dili na lang ang mga leader mo magsumbagay no, mabot pa ato pa mabutan nga sila raman tayo nag-away o may labot ang mga tao sila lang tayo sila magsumbagay o sa ba na sila mag-draw ba na sila kasi sila ramay nagwa magkasabot sa ilang mga tuyo o tumong dili man na o may labot ang mga inosente so mo na siya mga nagsakit sa atong pamanandungan nato ang ato sa kuan ba itong mga lantaw, sa mga katuyuan, mga pilang laing nasod, hangtod ka na mapagan ang tali ning layo bata, pero wata ka siguro lagi, kung sa'y dangatan yun na. So, masasana sa itong mga ampuunon, kaya Ginoo, man sa mo pasagad siguro, o kanang nako na yun, o kanang pinangalanan yun na sa mga pag-ampo. Kaya kanang Israel, kuhan yun na, yuta, yun na sa Ginoo, puro gitugutan Japon no niya kay naa sa nasusulatan may tabo mo gyud kana na mga kana hitaboa nga mag-ulay gyud ang mga nasod maggubat gyud so nya sa may makabuntog ana magampo atong pamay sa tagpanabang ni Mama Mary yes Mama Mary usa sana sa atong nagpanan sa mga problema hinautunta ato kini mapuy-an o ato kini malalangan to sa atong tagsa-tagsa kapanimalay sa atong pamilya ito kanyang mapaambit sa atong mga iso, mga pulong na itong nadungog sa Ebanghelyo ang pagpangandam. Inaot pa
Amen. Amen. So palihog, manindog,